Pozdrav svima, mi smo Ema i Matija, mladi studentski par koji svoja putovanja voli dijeliti sa svijetom. A trenutno se nalazimo na jednom od najboljih putovanja ikada. Nakon što smo posjetili slikoviti San Francisco, prelijepi Yosemite nacionalni park, ludi i grešni Las Vegas, nevjerojatan Grand Canyon te filmski Monument Valley i Horseshoe Bend, stigli smo do Bryce Canyona u cik zore. Ljudi moji, zbog ovog se isplati probuditi u 6 ujutro. Nalazimo se u Bryce Canyonu, trenutno samo napomena, -5 stupnjeva je, tako da se za ovo vrijedi probuditi u 6 ujutro na -5 stupnjeva, da. Došli smo upravo u Bryce Canyon na Sunrise Point i predivan je izlazak sunca, moram priznat, međutim promjena temperature je nevjerojatna. Jučer dok smo putovali i dolazili iz doline spomenika bilo je onako u 30-ima, niske 30-te. Prije tjedan dana smo bili u Vegasu, bilo je 40 stupnjeva. Danas smo se tu probudili, kao što je Ema rekla, temperatura je u minusima, auto je bio zaleđen totalno. 10. je mjesec i rekli su mi svi ovoga da je moguće da u Bryceu bude i snijega. Ima leda, nema snijega, ali ima leda. Ali ovo je wow. Nacionalni park Bryce Canyon je jedno od najfotogeničnijih i najposebnijih mjesta američkog jugozapada, smješteno u južnom dijelu države Utah. Naš obilazak započinjemo na Sunrise Pointu, savršenoj lokaciji za doček izlaska sunca, kada stijene doslovno zasjaje bojama izlazećeg sunca. Dragi moji, ja vama ne mogu opisati koliko je hladno trenutno, još uvijek je 0 stupnjeva. Definitivno nismo bili spremni na ovakve razlike u temperaturi. 40 stupnjeva gore dole. Ekipa u tjedan da, dobro, ajde, zavisi. Uglavnom došli smo do Visitor Centra trenutno, uvijek možete doći do Visitor Centra u bilo kojem nacionalnom parku, pitati rangere šta god vas zanima, da vam nešto preporuče i tako dalje. Mi smo došli između ostalog da uzmemo mapu od shuttle busa, sad ću vam je pokazati pa si možete i posnimiti ako vam treba. Uglavnom parking će biti poslije 10 sati ujutro i užasno teško za naći, tako da shuttle je odlična opcija. Bryce Canyon u usporedbi s ostalim nacionalnim parkovima u Americi u stvari jako mali i pošto je trenutno jako hladno idemo do samog kraja nacionalnog parka. Ima jedna cesta koja vodi to je kroz nacionalni park, neki 30 km ima do drugog kraja. Nekih pola sata i treba da se dođe onda do tamo. Ima jako puno mjesta na kojima možete stati, na kojima možete fotkice napraviti, vidikovci, tako da idemo do kraja, do Rainbow Pointa, koji je u stvari najviši vrh parka. Prekidamo program zbog važnih vijesti. Moramo se zahvaliti sponzoru današnjeg videa, nama. Naš blog Putujem s Travem je službeno u pogonu i tamo dijelimo sve što ovdje nestane. Od detaljnih vodiča do trikova za prvi let, internet u inozemstvu, jeftinih letova i ideja za vikend bijeg. Pretplati se na newsletter da ne propustiš ni jedan članak. Mi radimo domaću zadaću, ti samo biraš destinaciju. Pridruži se zajednici koja putuje pametno, na budžetu i s guštom. Stigli smo do Rainbow Pointa, kao što sam rekao, nekih pola sata nam je trebalo, skoro 2800 metara je visoko, je najviši vrh u stvari Bryce nacionalnog parka. Lijepo izgleda, pogled je baš lijepi, ali mislim da ima i boljih. Napisat ću vam dole koliko košta ulazak u Bryce Canyon nacionalni park, ali ako ćete posjećivati više nacionalnih parkova unutar godine dana, ko što mi sad u ovih mjesec dana obilazimo, ja mislim 7-8 nacionalnih parkova, onda vam je odlična stvar kupiti ovu America the Beautiful karticu, to je propusnicu znači vrijedi za sve nacionalne parkove u Americi za godinu dana i to za čitav auto, znači ne za jednu osobu nego za čitav auto, $85 košta. Evo usput smo stali i na Black Birch Canyon
vidikovac. Ako vas zanima kako su nastale ove stijene, par razloga je tu ključno. Taloženje stijena, erozija i pomicanje tektonskih ploča u zadnjih ne znam nija koliko milijuna ili milijardi godina. I tako su u stvari nastale ove preljepe stijene, ali ono kako su izgledale za izlazak sunca bile predivno. Još jedno mjesto na koje smo se zaustavili na ovom Scenic Drive-u je Natural Bridge, ili ti ga prirodni most, a mislim da se vidi zašto se tako vidikovac zove. Ok, 10 je sati, malo se ugrijalo, 10 stupnjeva otprilike. Prvi hike koji ćemo odraditi je Rim Trail od Sunrise do Sunset Pointa i nazad. Ne bi trebalo biti ništa previše teško, to je u stvari najlakši hike, ja mislim, ovdje u nacionalnom parku. A iza mene možete vidjeti djecu kako jašu konje. Oni idu u kanjon s konjima i ima ih jako puno i mislim da je to isto fenomenalno iskustvo. Iako Bryce Canyon nosi naziv kanjon, zapravo nije pravi kanjon, jer nije oblikovan djelovanjem rijeke kao pravi kanjoni, već erozijom kiše, snijega i vjetra, što je kroz milijune godina stvorilo nevjerojatne kamene tornjeve. Ne znam za vas, ali ove scene nama izgledaju totalno kao nešto što bi vidjeli na kaubojcima, odnosno westernima. Ja bi ovaj Rim Trail usporedio sa onim Rim Trailom na Grand Canyonu, jer je asfaltiran, a doslovno ćete najbolje snimke i fotke imat odavde, tako da čista preporuka, nemojte dolaziti ovdje i ne napraviti ovaj hike. U Bryce Canyonu nalazi se najveća svjetska koncentracija neobičnih stijena, kojih zovemo hudu. Te šiljate, neravne stijene stvaraju bajkovit krajolik koji ne nalikuje ničemu drugome. Izgledaju kao kipovi koje je isklesala priroda, a svaki od njih je jedinstven. Od svih nacionalnih parkova koje smo posjetili, ovo je definitivno jedan od najfotogeničnijih. Točno vidim zašto je jedno Sunrise, a drugo Sunset Point na kojem se trenutno nalazimo, jer na različite strane naravno sunce obasjava onda prilikom zalaska sunca. Pametno moje. I jako lijepo oslikava ovo kamenje. Evo, odradili smo ovaj mali hajkić. Nekih 2 km otprilike traje. Ej, postalo je vruće, skinula sam jaknu, sad je ostalo na meni još, mislim da 4 majice. Uglavnom, nekih 45 minuta nam je trebalo, s tim da smo stajali jest, pit sokove, sfotkat se, snimat, tako da laganini. Kao što vidite, vani pada kiša, nije baš lijep dan, mi smo ranije zato došli u smještaj, već je 4 sata. Ovdje je naša bebica, lijepa, slatka. Ovo je naša soba, nalazimo se u Bryce Canyon Pines, to je ime našeg motela. Imamo 2 kreveta i napokon ću se naspavati jer mi Matija neće krast pokrivač. Imamo stol, ogroman TV, iskreno jako je velik. Ono što mi nismo znali je da imamo mikrovalnu i frižider. Frižider je jako malecki. Ovo su naši getoridići, ali je svejedno poklonjenom konju se ne gleda u zube, kako bi se reklo. Nije poklonjeno, ali nismo znali da to imamo. Isto mali aparat za kavu, mali ormar. Pomakni se, molim te. Ok, mene jako razveselio ručnik za skidanje šminke, mali lavabojić, gledalce. Kada mi je malo čudna izgleda, dosta nisko, to će Matija izvidjeti, mi smo visoki ljudi. Uglavnom, jako me razveselilo ovo, tu piše grijanje, ljudi, grijanje u kupaoni. To je za mene odlično. I eto, to vam je naš smještajčić. Nama se za sad jako sviđa, ali tako, Matija? Tako je, Ema. Ok, ekipa, odbacio sam Emu nazad u smještaj. Smještaj nam je nekih 15 minuta udaljen odavde, nekakvih 15 km, tako da nije veliki problem. Ja sam se vratio nazad, skupa smo Ema i ja odradili Rim Trail od Sunrise do Sunseta i nazad. Ja sam se vratio da odradim preporučeni hike od Queen's Garden Trail i Navajo Loop. To je najpoznatiji ovoga hike ovdje, najljepši. I kad idete na Old Trailsu sam našao mapu, ona vodi od Sunset do Sunrise Traila. Međutim, kažu da je puno lakše ići od Sunrise do Sunseta, znači nekako logički, od izlaska do zalaska sunca, tako se nekako zapamtite da je puno lakše ovoga, jer kao što vidite spuštam se sad dole u kanjon i predivno je.
I bit će isto teško vraćati se nazad jer se morate vratiti znači, na istu visinu, nekih 200 metara vertikalno dole padate pa se vraćate gore. A zašto sam odlučio odraditi u stvari ovaj hajk? Kao prvo, lakše ću spavat večeras, a kao drugo, ovo su neki od najljepših hajkova koje sam u životu vidio. Znači bili smo već u Yosemiteu, bili smo u Grand Canyonu i sad ovdje imamo još puno ostalih i mislim da se stvarno isplati ostati u svakom nacionalnom parku barem jedan dan i odraditi jedan veći hajk da vidite što park sve ima za ponuditi. Ej da, još jedno upozorenje, kad idete planinariti ili hajkat, ista stvar. Nikad nemojte ići sami, ili ako već idete sami, nekoga obavijestite kako šta, kako kojom rutom idete i tako dalje. Ovdje to nije toliki problem, kao što vidite ima puno planinara i ipak je ovo nacionalni park i ima ljudi, vidjeli ste posuda, pa nije toliki problem, ali upozorenje, nikad nemojte ići na hajk sami. I da, još jedna stvar, ako dolazite u 10. mjesecu kao što smo mi došli, oblačite se slojevito. Imam tu znači, dugu trenirku, ispod nje je još kratka u slučaju da mi ova postane pretopla, a vidjeli ste da sam čitavo jutro imao jaknu još na sebi, to jest duksu, ajmo reći. Trenutno je podne, pa je utoplilo malo i to, kao što vidite, sad sam u kratkim rukavima. Ako se nekom sviđa majica, ostavite like. Samo mi nemojte spojlat zadnju sezonu, nisam gledao. Inače, treba će mi neka 2 do 3 sata da odradim ovaj hajk. Na Old Trailsu piše sat i pol, ali Old Trails vremena nikad mi ne pašu. Uvijek, barem 40% duže hajkam nego što je predviđeno vrijeme. I ocjenjen je kao moderate hike. Hike je ocjenjen kao moderate zbog ovih switchbackova što idete stalno gore, dole, lijevo, desno. Predivno je i naravno lagano je kad idete dole, čito vrijeme idem dole. Isto kao Grand Canyon kad se budemo vraćali gore. To će biti zanimljivo. Ok, u jednom trenutku prolazite i kroz mali tunel, možda je 1,5 metar otprilike visok. Iskreno da vas slažem, da vam kažem, da vam slažem, nisam siguran je li ljepše odozgora gledat ove formacije kamenja koji se inače zovu hoodoos ili ovako od dole. Stvarno impresivno. Ok, a zašto se zove Queen's Garden Trail? Zato što je neko vidio ovaj hoodoo gore i rekao ovo izgleda kao statua kraljice Viktorije i zato je ovo sad Queen's Garden i kao što možete vidjeti ovo je njen vrt okružen još tim mnogobrojnim formacijama stijena. Čitavo vrijeme hodate i sve neki pustinski teren, sve kamenje i to i onda dođete malo dole. Pretpostavljam da ovdje rijeka teče, možda kad je proljeće, ljeto. Wow! Vidim puno ljudi da nosi traperice, košulje i tako nešto. Koliko god volim traperice i koliko god ih volim nositi u javnost, inače nikad ne idem u trenutci u javnost, barem se trudim da ne. Osim ako ne idem na trening ili tako nešto, ali da ne dužem. U prirodi ste, ljudi moji, obucite se komforno. Ok, odradio sam Queen's Garden Trail i krećem Navajo Loop. A kako ćete znati da ste završili jedno, a počeli drugo, počinjete se penjeti. Prvo zaustavljanje 2 mosta, 2 prirodna mosta, upravo gledam vjeveri su preslatke su, ima i koliko hoćete. Iza mene možete vidjeti 2 prirodna mosta, iako izgledaju nestabilno i to, relativno su stabilni
i u stvari neće ih ništa uništiti osim erozije nakon ne znam nije koliko stotina godina. Ovo je najpoznatiji switcheroo, ja mislim, u Bryceu i upravo sam ga riješio. Wow, osjećam se živim. A ovo tu ispred mene je Torov čekić. Požurite i uslikajte se prije nego što padne. I zadnja stvar na ovom hajku je Wall Street, ne onaj u New Yorku, nego ovdje u Bryce Canyonu. Sve što ovdje vidite oduzima dah. Dragi moji, ludnica. Ovaj dan je totalna ludnica. Evo, završio sam sa hajkom, sat i 15 minuta mi je trebalo od Sunrise Pointa do Sunset Pointa. Znači tu rutu koju sam radio, Queen's Garden Trail i Navajo Loop. Još naravno sad moram hodati do auta, nazad do Sunrise Pointa, ali uvijek možete koristiti i shuttle koji sam vam čiju kartu, to je red vožnje sam vam posnimio. Ali lud dan, od ujutro ono -5 stupnjeva, ledeno, sad kratki rukavi, ovakvi prizori. Fantastično nešto. Naravno, obavezno popit nešto, mislim vode, soka, Gatorade, Zero Sugar, odlična stvar za hidraciju, ponijeti nešto za jest. Ja sam stajao dosta puno, sliko, jeo, pio, i eto, sat i 15 minuta, još sad dok dođem nazad treba će mi još nekih 15-ak. A dok sam hodao do svog auta, imao sam šta i za vidjeti. I to tik pored puta kojim sam hodao. To vam je to, ljudi moji, od Bryce Canyona. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, ostavite komentar, pretplatite se na kanal ako želite još ovakvog sadržaja, jer upravo smo na ulazu u Zion nacionalni park, tako da vas uopće neću pozdravljati, nego se vidimo u tom videu.